নমস্কার। গত 14ই ফেব্রুয়ারি আমরা আমাদের স্কুলের বাগদেবীর আরাধনা শেষ করলাম। এবছর আমাদের থিম ছিল আবোল তাবোল। আবোল তাবোলের 100 বছর উপলক্ষেই কিন্তু আমরা আবোল তাবোলের যে চরিত্রগুলো আছে তাদের নিয়ে আমরা পুরো আমাদের ডেকোরেশন করেছিলাম। আমাদের যে মায়ের মূর্তি ছিল ফাইবার গ্লাসের, বাকিটা ছিল সব আবোল তাবোলে ভরা। এই আবোল তাবোলকে কেন্দ্র করেই আমরা অভিভাবকদের জন্য রেখেছিলাম একটা সেলফি কম্পিটিশন, ছাত্রীদের জন্য রেখেছিলাম শাড়ি পরে এসে ট্র্যাডিশনাল ড্রেসে তারা সরস্বতী সেজে ছবি তুলেছে তারও একটা প্রতিযোগিতা রেখেছিলাম, এবং ছাত্রদের জন্যও রেখেছিলাম যারা ট্র্যাডিশনাল ড্রেস পরে এসছে তাদেরও একটা কম্পিটিশন। যাই হোক, এই টোটাল কম্পিটিশন এবং সরস্বতী পুজো সুষ্ঠুভাবে আমরা শেষ করতে পেরেছি। আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন বলে, এত সহযোগিতা করেছেন বলে আমরা সত্যি ধন্য, আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে প্রতিটা প্রোগ্রামেই আমরা আমাদের অভিভাবকদের এত সহযোগিতা পাই, এটা সত্যিই বলার নয়। তাদের সহযোগিতা ছাড়া তো সমস্ত কিছু করা সম্ভব নয়। আপনাদের এত সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা, আমি সত্যি আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাই হোক, সরস্বতী পুজোয় যারা আসতে পেরেছেন তারা তো সামনাসামনি দেখেছেন, যারা আসতে পারেননি তারা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে দেখবেন আর বাকিদেরও দেখাতে সহযোগিতা করবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ।
वाग्देवताय वागीश्वराय वाग्देवताय विद्याधिष्ठत्रिभ्यै नमो ओम शिल्पयंत्रादिदेवताय नमो विनापानिदिभ्यै नमो हंसवाहनाय नमो मत्स्याधाराय नमो लेखन्यै नमो यदा स्वचन्दनपुष्पं बहुरूपाय श्रीविष्णुवे नारायणाय नमो ओम नमो अनन्तारिणे नमो आकाशात् पतितं त्वं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति सर्वदेवादेवीभ्यो नमः सर्वदेव समन्वितां ओम ऐं सां सरस्वती देव्यै नमः ओम सरस्वती महाभागे विद्ये गुणलोचने विश्वरूपी विशालक्षी विद्यां देहि नमस्ते ओम तरुणा सकलमिन्दोऽपि प्रतिं शुभ्रकान्तिं ऋचाभरणनिर्मितज्ञं सन्निसन्नासिताब्जे निजकरकमलद्दलेखनिपुस्तकश्री सकलाभयसिद्धै पातु वाग्देवतान् भागेश्वरी दिव्यै नमः ओम पञ्चनद्दा सरस्वती मोपयन्ति शश्रुतस सरस्वती पञ्चधासु देशोऽस्वि ओम भद्रकल्लै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः वेद वेदांग वेदांत विद्यास्थानेभ्यो एव च यदा स्वचन्दनपुष्पं ओम वेद वेदान्तेभ्यो नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं ओम उपनिषदाय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं विविधानि पुस्तकानि धर्मग्रन्थाय धर्मपुस्तकाय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं व्यासदेवाय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं महर्षि वेदव्यासाय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं महर्षि वेदव्यासाय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं कल्पवृक्षाय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं मणिमण्डपाय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं रत्नसिंहासनाय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं रत्नदीपाय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं रत्नखोचिताय नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं देवी सरस्वती देवी पदचरणकमलेभ्यो नमः पदचरणकमलेभ्यो नमः ओम भद्रकल्लै नमो नित्यं सरस्वती नमो नमो वेद वेदांग वेदांत विद्यास्थानेभ्यो एव च जय देवी ओम श्वेतबुद्धासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता श्वेताम्बरधरा शुभ्रा श्वेतालंकार शोभिता वंदिता सिद्धगंधर्वै रचिता सुरदानवै पूजिता मुनिभिः सर्वैः ऋषिभिः स्तुते सदा शुक्रेणान्तां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीं जय सरन्ति त्रिसन्ध्यां सर्वां विद्यां कुर्वन्ति ते इति सरस्वती स्तोत्रम् ओम सरस्वती देव्यै नमः यदा स्वचन्दनपुष्पं अमरद्वपुण्यनि विशिष्ट भारत भूप्रदेशे फाल्गुने मासि शुक्ले पक्षे पंचमं तिथौ कश्यपगोत्रादीनां स्पन्दनाड्यकारुण्य सर्वछात्रछात्रीणां सर्वेषां मङ्गलं भवतु कल्याणं भवतु विद्याकार्यं उत्तरोत्तर सिद्धिर्भव भव परीक्षायां सुसाफल्यं भवतु ओम एतत् स्वचन्दनपुष्पं नमोरद्ध पुण्यनि विशिष्ट भारत भूप्रदेशे फाल्गुने मासि शुक्ले पक्षे पंचमं तिथौ कश्यपगोत्रादीनां गोपालदासस्य कश्यपगोत्रादीनां चिरस्थिरस्य सर्वाभूषन्ति भुगस्विकारभवतु मङ्गलं भवतु कल्याणं विद्याकार्यं उत्तरोत्तर सिद्धिर्भव भव परीक्षायां सुसाफल्यं भवतु मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलं मधुसूदनं ओम मंगलम ओम मंगलम স্যার এখানে তো না না ওই কুচো প্রসাদগুলো যেগুলো আছে ওগুলো ফল প্রসাদ বাবা এখানে রাখো এটা এখানে দাও আছে হ্যাঁ এত বলতে হবে কেন আচ্ছা আগে সবাই ফল প্রসাদটা খেয়ে নাও এটা কেউ না এটা আবার সব থাকে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে বলছি বাড়ি থেকে সাউথে চলে যাব আর কি অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেছে কার হ্যাঁ ওটা দাও দাঁড়া প্রসাদ আছে প্রসাদ যাও তুমি এগিয়ে যাও তুমি আগে যাও অঞ্জলি দিয়েছো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে তুমি এখানে এই ওকে একটা প্রসাদ হ্যাঁ প্রসাদ এই প্রসাদ নেই এই তো প্রসাদ এটা আড়াই নিলে ফল প্রসাদ আছে ভাইয়া কি একবারে সাউথে না ভাইয়া সাউথে যাবে না আজকে সাউথ না না
कंठे वसु ओम भगवती भैच्छेदे दासदुन्न पुष्पं गणेशादि पंचदेवता भो गणेशादि पंच देवी भो नमो यं वस्तु पुरुषाय नमो सर्वे वस्तु देव नमो ग्रभो नमो गायत्री सावि ओम जांग यमुनाय नमो ओम गांग गंगाय नमो ओम अष्टनागे भो नमो कलिकाता नगरस्थित सर्वदेवा देवी भो नमो आकाशात्पतितं त्वं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति सर्वदेवा देवी भो नमो मंत्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां देवी परिपूर्ण न जानामि पूजनं पूजा मंत्रां न जानामि श्वेत पुष्पो शोभिता श्वेताम्रधकुन्नीशं सर्वलोकमीशं लक्ष्मीशं धन रूपा सिंह प्राणिनां प्राणिधन स्त्रावद सुदामद सर्व दुख निवारणं विश्व विश्वर्जासि बुद्धि बुद्धालुहि सुवे सर्वतोभाइमं देवी महालक्ष्मी भगवती वासुदेवाय श्री विष्णुवे नमो नारायणाय लक्ष्मी जनार्दनाय नमो ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्यश्रूर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय नारायण परा मुक्ति नारायण परा गति ओम ब्रह्मणे नमः ओम वेदव्यासाय महर्षि वेदव्यासाय नमः पंचपतिपाय सां सरस्वती देवी निवेदयामि ओम तरुणासग